Hello mga boss amo, so tapos na yung installation natin, so check natin kung okay na ba. Baka mamaya ay ganun pa rin. Pampanga pa naman to. Okay. Sting. Pre. Matigas ah. Sol. Ano? Ha? Sol. Sol, hindi. Sol. Ikot mo. Yan. Ikot. Parang matigas ah. Okay. Okay, nice one. So, kailangan magbayad yung bossing nito kasi naayos natin. Yun lang po. Pre. Pre. Boss, excuse po. Pwede po mayroon susi, boss? Ano, pre? Tigas. Ha? Tigas. Ha? Ano? Ha? Wala. Okay nga. Ikot, huwag kang mapitin. Ambot? Ha? Matik yan. Matik na. Testing na namin, sir. Okay na agad. Ha? Wala, okay na agad. Hindi pa nga nakabit. Testing lang namin yung sakit. I-install na po namin. I-install na po namin, sir. Pre. Pre. Isa pa. Oh, lapitan na. Lalaki. Dito. Baka. Kaya pre. Ano mabalik? Mabalik lang. Patay ko. Buhay ko pa. Patay tayo. Yep. Okay. Boss, yun na. Hmm.